ओम साई राम जय जगन्नाथ मु रिलु डेली लाइफ को आपको स्वागत करते भल अच्छा ना आशा कर समस्त भल स्वस्थ थे चलते ये ब्लॉग स्टार्टिंग कली पिला तो स्कूल जाइए पिला स्कूल छुट्टी पड़ी आपने जानी आउ पिलांर ये स्कूल चालू अच्छी आउ चलतु रोषेबास करवा आज भावी भाकुर भाकुर माछ आसला भाकुर ना रोही कन्फ्यूज हो आपण मैंने देखिए कहे से भाकुर कि रोही आनी बाबूरे तो थुआई चलतु भाजवा भाकुर माछ मुंड छेचा करवा आउ पखाड़ भात आंब छेचा सजना छुई आलू भजा कर बागेकिनी टांके खाइबा पखाड़ आ चलतु आपण मैंने वीडियो टी कंटिन्यू करूँ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे चलतु जीवा माछ को लुण हल्दी पकई बागेकिनी भाजीदे चलतु जीवा माछ देहरे लुण हल्दी पकईदे माछ भाजीवा बागिया कि कड़ कड़ करके माछ भाजीदे लुण हल्दी पकईकी आउ भाकुर माछ केबे ठारू आसी नथला बहुत दिन पर आई आमर भाकुर माछ देखो मुंड केते बड़ मुंड भाकुर माछ मुंड पूरा कड़कड़िया भाजी आज पूरा भाकुर माछ बाडिया हब गरम गरम दिन को पूरा जो ये जो गरम पड़ा भाकुर माछ भाजीदे मुंड को कौन करिया छेचिबा रसुण लंका भजा लंका दे पसंद भाकुर माछ मुंड छेचा खाई प्लीज कमेंट करेंगे आ मो वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे चलते माछ को गोटा गोटा करके भाजीदे तेल दे देइछि आगे मुंड भाजीदे कारण मुंडे बहुत तेल लगे आगे मुंड टी भाजीदे मुंड बहुत आकार मटर होती करके भाजीदे मुंड भाकुर माछ मुंड भाकुर माछ मुंड भजा हो गला बहुत जोर से एते जोर फुटुची मैंने नकईवा भल कड़कड़िया कर भाजीदेली ए काढ़ीदे बाटी गोटे गोटे काढ़ा पूरा कड़कड़िया हो भाजी होगला आउ एतिक भाजीदे सोनुमा जाइए स्कूल को सोनुमा आसिले माछ मुंड छेचा आ पखाड़ भात पूरा भाजीदेबू आम ओडिया लोकंकर प्रायतः खरा दिन माछ भजा और दही पखाड़ कि खाली पखाड़ हो गले आ कौन पूरा आत्मा शांति ताधर टे आंब कषि आंब छेचीबा आलू भर्ता करवा छुई आलू भजा लगे पूरा आज पूरा भाजीदे उठेदे पूरा कड़कड़िया कर भाजवा आ सब गरम माछ तरकारी भात रांधिक खाइबा बेलू बहुत गरम लगे खाई होनी आज पखाड़ भात गलाट करदे एमती भी खेले आम बिटू ना तो स्कूल को जाइए माँ झील भात भी बसई बिटू जब 4टा बेड़े आसला स्कूल भोक लगे खाइब ना आमर भजा पखाड़ आज बाजीदेवी कर्मरे आई भाजी होगला काढ़ीदे पूरा कड़कड़ करके भाजीदेली रोटी माछ भजा ये राति आनिले जो दिन टाइम मिल हम राति आनिले दिन बनईकी खाई हम ना दिन में मिले ना गाँव में सीना दिन में मिल जाए ये दिन में मिले ना खाई हम सब जहाँ गोटा गोटा कर भाजी नेली आई जो गरम दिने आउ गरम भात तरकारी रांधि खाई हेनी पखाड़ भात माछ भजा पूरा माँ झील दाबू आस माँ
ଆଳୁକୁ ଧରିକି ବଇଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବ ସୋନମା, ତେଲ ପକାଇ, ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମୋ ସୋନମାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ମାଛ ଭଜା, ଭାତ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା। ଆଉ ଚାଲ ପଖାଳ ଭାତ ଆଜି ମା ଝିଅ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସେ ମା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ସୋନମା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ। ଆଉ ପୁରା ବାଗିଆ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି। ସୋନମାର ମୋର ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଆଗେ ତାର ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗରମରେ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାଛ ଭଜା, ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଠାରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ, ଆଠାରୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇ ପଡ଼ିଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ମାଛ ଟିକେ ଚକଡ଼ିବା, ରସୁଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛେଚା କରିଦେବା, ରସୁଣ ଦେଇକି ପୁରା ଚକଡ଼ି ଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚକଡ଼ିକି ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। ସୁମନା ଆମର ଖାଇବ ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚକଡ଼ା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ମାଛ ସୁପର ଖାଇବା। ତମେ ଆଇ ଖାଇବ ନା ମୁଁ ଆଇ ଖାଇବି ମା? କଷି ଆମ୍ବ ପଖାଳ ତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ମା ଖାଇବିନି, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼େ, ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଓକେ। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ଜବର ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ରାଗ ନାହିଁ ମା। ରାଗ ନା ତମେ ରାଗ ନା। ଆମ ବିଟୁ ଘରେ ନ ରହିଲେ ମା ଝିଅ ପଖାଳ ଆମର ଉଡ଼ିଲା। ଆଉ ବିଟୁ ରହିଲେ ଖାଲି ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହେଲେ। ଏମିତିରେ ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଭାତ। ବିଟୁ ଥିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ବିଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଛ ଭଜା, ପଖାଳ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲିଟା ବାକି ରହିଗଲା। ଡାଲି ହେଇଥାନ୍ତା, ଡାଲିଟା ହେଇନି। ଭଳିଆ ଖରା ଦିନେ ମାଛ ଭଜା, ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଗଲେ ପୁରା ଭାତ ହାଣ୍ଡିଏ ଗରମ ଖାଇଲେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ। ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଭିडिଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए जमा भूलिबानी।
ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଏ। ମାମା ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ନା ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ। ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ ଜମା ଆଗେ ଭୋକ କଲେ ଆଗେ ଖିଆ ତାପରେ ନେବ।